God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Our Blessed Mother of Victory Mission Foundation Incorporated, por medio del St. Francis House y ayuda también otra viuda bajo la programa El Ayuda para la Viuda, a help of St. Francis for the widow. He will be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. Interesa kami Alina Luyahan, arriba del Pasunanca para chequear el andanza del un viuda. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a Un bien pobre viuda, si Lorenza Dalida. Bien joven de viuda, la edad de 51 años, ya sacrifica mucho señora Lorenza. Cuando llega kami na casa, señora Lorenza no hay él en la casa. Kaya según Taliana Police Station, taman follow up con el caso de abuso que hace con su hija. Kosaya, pobre ya gane el viuda, tiene pagayot quien ta abusa con el familia. Y por causa que no hay él, ya decidí kami mangkwento-kwento ya lang con su otro hija, si Bibi Dalida, 29 años de edad, y pobre también, que si Bibi un víctima de polio, y él na casa lang firme. Así con Bibi que su nana, ta continúa lang siempre con el negocio y a darle el Our Blessed Mother of Victory Mission Foundation Incorporated. Hindi igual con otro mga viuda, señora Lorenza, y a darle con él capital para na su negocio de vender pescado seco y peanut butter, que él está llevabulcha. Taki el cuento con el anak de señora Lorenza, si Bibi. Pregunta daw, ¿qué tal el negocio? Kumusta man ang negosyo sa bulad o kanang peanut butter? Okay naman. Makakubra siya o Makakubra na siya. mabali niya pamalit dili. Bayan sa kabalo din. Taas ito bira sa kumpra sa ito. Ay, sulod ko din. Ano sunod na siya? Bali, ano le? Kapag kita man alam ng dili. Okay. Ang pagbayad sa mga tao ka na ipautang, baon sa man. Semana, binulan, kinsena, kada Sabado. Sipo, yan. Kayo mo kabalo. Sila mo kabalo kayo. Kung sa man na yung ipautang dili ka ng mga trabador? 15 days. Oh, 15 days. Simana. Mga trabador? Dili, paano ka pala diri? Kada semana magbayad. Sige pa yung negosyo. Sige pa man. Kung man siya stock ron, nangumpra ba na siya? Kung man siya stock? Tumlas. Tumlas nangumpra siya? Kumpra ka siya. Ito na lang kami. Hindi. Hindi. Kung sa Silingan lang. silingan. Bisino. Sinta na yung busin. Ayun na. Mas maayo ito kay Bangkilit ni kami magtindog. Bako lang to sila na naglakaw. Kisa ka ba niya? Yung anak. Asa daw ito pa ingon? Sa Justice, eh? Hall of Justice. Nagpaloob lang ka. Chini kaso. Sudi ka rin. Okay. Kaso. Chini kaso? Kusang kaso? Sa yung anak. Isa. Yung sa man. Katong kaso, katong news na to sa TV, sa ABS. Saka sila diri? Wala Wala gi abusuhan. Nabusuan. Kada diri ang laki. Napreso. Preso, pero atras ba sila? Atras na? Ano ba siguro? Babae ang bata. Yung manghod. Pili edad. 14 o 5. Dalaga. Pan pa paano sa niyo? Minor di edad pa. Kapan nahilabtan ang bata? Wala ra. Yapal lang.
Tigulang ang naglaki. Kuan, bata-bata, mga 20 plus. 20 na lang. Ano to, mga... Bubog siguro, trip lang. Kasi, dugay na na. Wala, mga... September to. September. Bisinos lang, bisinos. Ano na kasi? Pinos lang. Diyan Ba? na. Conoce. Conoce. Hala. ¿Dónde con el aquí? Aquí. Wala pa, el caso tal, el casos. May siguro el So, caso. nagdala kami sir, si Marisa sir. Isaulo lang sa ulit akida aki. Oh, usahay. Ang gali. Paparang ulyo pa, baka dili ka ba? Ino, chigali ka na lose nuay pa. Kung wala sila. No hay sila luz. Wala. Na naman lagi wire kipalit oh. Na wala pagikwan, wala pagianhin sa samsel. Wala na sa Agua, una. tiene. Wala, oh. Ano? Kahit kami na agwa. Wala, wala. Ay, poso lang yung maagot siya. Ay, wala ba kuan? Kanina kapalit siya. Ganyan na. Dugay na. Kaya ako, Katada ito sila aki sir. kaya ako kuan. Nag-edad ko, karon 29 naman ko karon. Ding ka 29. gipanganak. Ha? Ding ka gipanganak dito. Kuan, sa Bulano sa una. Doon na po sa una. Kanila? O, kanilan. Nakategel sila aki sir. Ah, tarde ya. O, kaban. Bulano. Bago na ako edad, 19. Pagbalhin mo doon 19. Oh, so Parang 10 years 29 ago. na ka. Na, oo. 10 years na sila. Oh. Byuda ba? Di si na byuda. Ano? Dadu-duda. Pila ka Kaya katuig na yung mama na byuda. Kuan, uwi ako kabalo ka eh. Yung papa namatay usang tuiga. Gagmay pa ka? Mga kuan pa ko edad, mga 6. 6 pa ka? 6 pa. Yung kadi pa rin pala ka ato. Sabi ka rin kami na sir. Cuánto anak sila? Aman hermana. Pila ka magsuon mo? Bali ka duwan. Mana? Upat. Opat. Isa laki. Isa bayi. Ang mama mo lang suporta sa inyo? Imong mama lang nangitag panginabuhi. Kusa-kusa trabaho sa nana. Unsa-unsa ang trabaho sa imong mama? Walang to. Makuan siya kuan. Barangay. Tabon-tabon sa mga kuan. Tayo daw BHW si Nana sir. Lang ba siya? Sige nga ba? Mga papel. Barangay health worker. Barangay health worker. Trabaho. Follow up na ilang mga papeles sa Pinoy pa-register ng mga bata. So, amo sila suporta kanila? Ano sir? Ha? Wala na siya laing trabaho? Makalit siya na nag-escorta sa mukha. Nakakulit pinsan. Kung wala ka kulit. Gawas ana unsa pa iyang laing panginabuhi kanang barangay health worker siya unsa pa? Isa na kung makakwata siya no, balik-balik ka sa mga kuan. Balik-balik ka sa matubulad, bulat batan. Bulat pati peanut butter sir. Depende. Bulat ba? Kinadali ko nila sir hindi anong para ko pati peanut butter ya. Ah, okay. Capital kaya dali nila. Pati dried fish. Bago ko tunod na. El ayuda con el mga byuda taliese na Biblia, kitabla na James 1:27. Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Medyo bacano, kay na vista del Dios Padre, el manera bien limpio y de veras ang gayot para adorar con Dios, amo para cuidar con el mga ilu y con el mga viuda si tasupri sila. Y siempre evitase clase de maldad que tase mga gente quien no conoce con You Dios. may think God has forgotten you about your situation, but He hasn't. The Bible says that we are inscribed on the palm of His hand. And heaven and earth may pass away, but His word will remain forever. And He can do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think tonight. Amen. Let's sing it. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way.